को बापा बोऊ शोइला परे आमे भाई भौणी दुहे किपरि निर्धूम भाबे गेही हेइथाउ। आज मु तमको कहिबी भिडियो देखिले आपणक बांडरू पानी बाहरी पड़िबो आउ झियो माने मध्य बियारे आंगुली पुरेई मजा नेब। आशा करूछि एही भिडियोटी आपण माननकु बहुत भलो लागिबो। आपण माननकु जदि भिडियो भलो लागे तो लाइक शेयर कमेंट करिवे। जणे भारीबे धुआ झियोटीए मु बहुत सुंदर देखा जाउथिबारु मोते बहुत जण पटेई निर्धूम घेइछंती आउ मोर बिया मेला करि देइछंती। आम साहिर पिला माने मध्य मते पटेई आम घर पछ पटकु आसी मते निर्धूम घेइथांती। मु टिके सुंदर झियो बोली मो पछरे बहुत टोका पड़िछंती आउ मते बहुत जण खराब कमेंट मध्य करिथांती। मते गेही हेबा पई बहुत मजा लागि थाए। मते गेही गेही पिला माने हालिया होई जानती किंतु मते गेही हेबा बहुत मजा लागि थाए। मु प्रति रविवार बुली जिबा बहाना रे घरु जाई थाए एवं मो प्रेमिक मते होटेल रे बहुत प्रकार खाना खुआई निर्धूम भाबरे केही थाए। मु प्रति मासरे जेमिति हेले भी गिहा केही होई थाए। जदि मु काहा सहित नगेही हेली मते भलो लागि न थाए। मो बियारे बांड टिके पसिले मते बहुत आनंद मिली थाए। एमिति कि मो भाई सहित गेही हेबा पई मोर बहुत इच्छा होई थाए किंतु मु भयरे किछि कहु न थाए। मो भाई गाधोइबा समय रे मु जाई तार बांड को देखी पियारे आंगुली पुरेई सलसल करुथाए। मो भाई भी सबुदिन मुठी मारी बीर्ज सबु बाहर करुथाए। मु एसबु देखी मो देह मध्य उत्तेजित होई जाई थाए। मो भाईर बांड पूरा शक्त मोटा होई लंबा होई रहिछि। मु भाबुथाए मो भाईर बांडटा मो कणारे पसिले पूरा नाभि पर्यंत जीव बोली भाबुथाए। मु बेले बेले बहुत उत्तेजित होई बियाकु मेलेई आंगुथिरे भीतर बाहर करुथाए। दिने आम घरे केही नथिले सबु मामू घर को पळेइथिले। घरे मु आउ मो बड़ भाई सहित थिलु। आमे भाई भौणी दुहे रातिरे खाई पी सारी गोटिए रूम रे सोइलु। मो भाई सहित गेही हेबा कथा भाबिले मु उत्तेजित होई बियारे हाथ मारी आउ सुथाए। भाई मध्य न जानिला परी मो दूधरे हाथ मारी देउथाए। आज रातिरे भाई मते गिहांता बोले भलो हुअंता बोली मु भाबुथिली। मु भाई सहित गेही हेबाकु पूरा पागल होई जाउथिली। राति प्राय 12टा पाखापाखी होइथिला। मु पूरा निदरे सोई पड़िथिली। भाई न जानिला परी मो ड्रेस उपरु मो दूध को चिपी चालुथिला। मो निद सेतेबेले भांगी गला आउ मु जानी कि सेमिति सोई रहिली। भाई आस्ते आस्ते मो दूध को चिपुथिला। मते बहुत आनंद अनुभव हेउथिला। आहा कि मजा बहुत मजा लागुथिला। भाई पछपटु मो गांडी संधिरे बांड को घसी घसी मो दूध को चिपी मजा करुथिला। मु सेमिति उत्तेजित होई सोई रहिथिली। तापरे भाई मते किछि समय एमिति निर्धूम चिपाचिपी कला परे से आउ संभाली न पारी मो प्यांट को तळकु खसेई देला आउ मो बिया को मन भरी देखिला। मो बियारे बाळ भर्ती होई बहुत सुंदर देखा जाउथिला। तापरे भाई मो बिया को टिके आउसी देला आउ बिया को नाकरे सुंघिबाकु लागिला। किछि समय बियारे आस्ते आस्ते आउसिबा परे से तार प्यांट खोली बांड को काढ़ी मो बियारे घसीबाकु लागिला। सेतेबेले को मु पूरा उत्तेजित होई जाइथिली आउ मो बिया मध्य लाळेई जाइथिला। आउ मते मध्य भाई सहित गेही हेबा पई इच्छा थिबारु मु किछि कहु नथिली। बांड को बियारे किछि समय रगड़ीबा परे बांड को मो बिया कणारे पेली देला। बांड अल्प भीतर को पसिगला। मु उहा ओहा होई एपट सेपट हेबाकु लागिली। भाई भयरे बांड को बियारु काढ़ी पकेइला आउ मु मध्य निदरु उठी पड़िली। मु निदरु उठिबा समयरे भाई मो मुह आगरे बांड को धरी हलाउथिला। सेही समयरे ता बांडरु पिच पिच करी बीर्ज बाहरी पड़िला आउ मो मुहरे पड़िला। मु जानी जानी किछि कहिली नाही आउ सेमिति सोई रहिली। तापरे भाई ता साथ रे मो मुहरु सबु बीर्ज को पोछि सफा करिदेला। पुणी किछि समय जिबा परे भाई पुणी मो ड्रेस भितरे हाथ पुरेई दूध को चिपी चलिला आउ दूध को चिपी चिपी भाई मो दूधरे मुंड रखी सोई पड़िला। बहुत गरम हेउथिबारु मु मो पैंट सार्ट खोली पूरा लंगड़ा होई सोई रहिली। कारण भाई मोर एपरी अवस्था देखी गेहिबो बोली मु एमिति सोईथिली। आउ गोटे चादर घोलेई होई सोईथिली। सेही समयरे मो निद भांगी गला। मु देखिला भाई गोटे कमल घोडेई होई ता बांड हलाउथिला भଳି देखा जाउथिला।
ସେଇଠୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କଣ ହେଲା ଭାଇ ତୁ କଣ ଶୋଇନୁ କି? ସେଇଠୁ ଭାଇ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ବାହାରକୁ କାଢି ଆଣିଲା ଆଉ ମୋତେ ଦେଖେଇଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତୁ ଏ କଣ କରୁଛୁ? ସେଇଠୁ ଭାଇ କହିଲା ଦିଦି ତୁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଧରିକି ହଲେଇ ଦେ ବୋଲି କହିଲା। ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ରାଗ ହେଲି, ତଥାପି ଭାଇ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣୁ ନଥିଲା। ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ତା ବାଣ୍ଡ ସେତେବେଳେକୁ ଠିଆ ହୋଇ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହୋଇ ଶକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୋତେ ବାଣ୍ଡ ହଲେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଜୋର ଜୋରରେ ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ସେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଚିପି ଚୁଚୁମି ଖାଇ ଚାଲୁଥିଲା। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ହଲେଇଲା ପରେ ଭାଇ ଠିଆ ହୋଇ ମୋ ପାଟିରେ ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇ ଦେଲା। ପାଟିରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଭିତର ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଷି ଚୁଷି ବାନ୍ତି କରି ପକାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋ ପାଟିରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ନିର୍ଧୁମ ଗେହି ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ପାଟିରେ ଗେହିଲା ପରେ ତା ବାଣ୍ଡରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମୋ ପାଟିରେ ସବୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଚୁଷି ପିଇ ପକେଇଲି। ସେତେବେଳେକୁ ମୁଁ ପୁରା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୋ ଭାଇକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ତା ଓଠକୁ ମୋ ଓଠ ଲଗେଇ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋ ବିଆ ଗେହି ହେବାକୁ ବହୁତ ଗଲୁ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଲି ଆଉ ଭାଇକୁ କହିଲି, ଭାଇ ମୋ ବିଆ ଏବେ ବହୁତ ଗଲୁ ହେଉଛି, ତୁ ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟି ଚାଟି ପାଣି ବାହାର କର ବୋଲି କହିଲି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ଭାଇ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ମେଲେଇ ଦେଲା ଆଉ ବିଆରେ ଜିଭ ପୂରେଇ ସେଣ୍ଠିକୁ ସଲସଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପି ହେଉଥିଲି ଆଉ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଭାଇକୁ ଟାଣି ନେଇ ତା ଓଠରେ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ କହିଲି, ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ତୁ ଏବେ ମୋତେ ଗେହି ମୋ ବିଆକୁ ଫଟେଇ ଦେ ବୋଲି କହିଲି। ତାପରେ ଭାଇ ମୋ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ରଖି ବିଆରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଜୋରରେ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିଦେଲା। ବାଣ୍ଡ ସିଧା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ମୁଁ ମରିଗଲି ବୋଲି ଚିଲେଇ ଉଠିଲି। ତାପରେ ଭାଇ ମୋ ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଚିପି ଜୋର ଜୋର କରି ଗେହି ଚାଲିଲା। ଭାଇ ମୋତେ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଧୁମ ଭାବରେ ପକେଇ ଉଠେଇ ଗେହି ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଇର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାଇକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ କହିଲି। ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାର ସବୁଆଡ଼େ ଚାଟିଲି ଆଉ ମୁଁ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଟିବା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଭାଇର ପାଟିରେ ବିଆକୁ ରଖି ବସି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ଭାଇକୁ ମୋ ବିଆ ଚାଟିବା ପାଇଁ କହିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଛନ ପୋଜିସନରେ ରହିଲୁ। ଭାଇ ମୋ ବିଆର ସେଣ୍ଠିକୁ ମନ ଭରି ଚାଟିଲା ଆଉ ମୁଁ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଧୁମ ଚାଟି ଖାଇଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଗଲୁ ଆଉ ମୁଁ ଭାଇ ଉପରେ ବସି ବିଆରେ ବାଣ୍ଡକୁ ସେଟ୍ କରି ଉଠବସ ହେବାରୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠବସ ହେଉଥିଲି। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳୁଥିଲା। ଭାଇର ବାଣ୍ଡ ପୁରା ମୋ ନାଭିରେ ଯାଇ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ଆମେ ଦୁହେଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେହି ହେଲା ପରେ ଦୁହେଁ ପୁରା ଝଡ଼ିଗଲୁ ଆଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।